bringing you the hottest, the latest news and public affairs. Balita nga malapit sa pumuluyo, adlaw-adlaw. Daily News Central. Presidente sang NATCO nga si Lilian Simbrano, voluntaryo nga nagsungka sa Police Station 8 sa kaso nga cyber libel. Yaring report. Voluntaryo nga nagsungka sa NATCO President Lilian Simbrano sa personnel sang Bacolod City Mobile Force Company kun BCMFC nga man nagig-angot sa Police Station 8 para sa custodial procedure bangod sa kaso nga cyber libel nga ginfile ni Corazon Ocalinas ang Correct Corporation sadtong Disyembre 2025 suno kay Simbrano nga nag-ugat ang cyber libel case matapos magpagwa siya sang counter statement sa ginalegal pahayag ni Ocalinas nga dapat dakpo na ang mga traditional jeepneys sa kagustuhan nga makabawi sila sang utang sa bangko. Ginako ni Simbrano nga sang nakitan sini ang salakyan sang Correct sa dalan nga nagaso, iya inigin po sa social media kagin pahayag nga ini ang karma sa ginaligara pamawag ni Ocalinas sa mga drivers kag operators sa traditional jeepneys. Ginrekomendar naman sang korte ang 10,000 pesos nga piyansa para sa nasambit nga kaso. Ini nga balita ginadulong sa inyo sang Cocos Ridge Tavern, Winery and Cafe. Para sa mga dugang updates, hindi magkalipat nga mag-like and follow sa amon official Facebook page, Daily News Central. Ako naman si Kanili Jimmy Salvano para sa balita nga malapit sa pumuluyo, adlaw-adlaw. Daily News Central. Daily News Central.